Naimbag nga sa Pilipinas sa tuyen dagiti kang runan adamag diti PTV Cordillera. Naklati kaaduan iti Baguio City ken iti probinsya ti Benguet iti panagdayeg iti kalman ti agsapa. Nupay a pagbiit nagdudu mga eksena tinapasamak iti Baguio City. Adda dagiti natalimudaw nga estudyante gapu iti gingined adagos ana ipayan iti kaskanan nga atensyon. Nasuspender met ti klase ken seret ti dadu mga opisina. Dagiti naala a videos ken ladawan agapuanan ti gingined ipaay ni Christine Bornolia sa Bawan. Kastoy tinagbali na sitwasyon dagiti nagduduma nga opisina ken pagadalan iti syudad ti Baguio, kalpasan na nakapasar iti intensity 5 aging ginad ti syudad. Iti Baguio City National High School, makita iti daytoy a video dagiti estudyante nga iturungda iti pagagasan. Nasurok sa nga pulo nga estudyante tinaitaray, kaputan na ulaw dagitoy ken addapay tinaipaayan ti first aid. Sigon iti video, dagiti estudyante kat nagpanik gapu iti ginginad. Iti mat live video ni Sigo da PTV Cordillera ken news anchor Eddie Carta, nga iti nasauwagon daway kat ada iti mismo a pagadalan, adda dagiti na itaray nga estudyante iti pagagasan. Mga ilang estudyante na po ang inyong sinugod sa ospital, sir? Nasa more than 10 na po, sir. Okay. Kumusta ang sitwasyon nila? Mga nahilo lang naman po, sir. Kaya babalikan po ulit natin mamaya sa ospital kung ano ang sitwasyon nila. Itim at St. Louis University, dagos ang nag-evacuate dagiti estudyante. Kanselado matan ti klase iti universidad. Kanselado mat ti klase iti Baguio Central University, University of Baguio, ken University of the Cordilleras. Dagos mat ang naarama ti Melvin Jones Grandstand ang nagturungan dagiti estudyante kalpasan ti ginginad. Uray iti paset ti Burnham Park. Dagos met anang ipaay iti tulong ti Public Order and Safety Division iti Emergency Assistance kadagiti natalimudaw a dagos ana itaray iti pagagasan. Iti met Baguio General Hospital, kastoy met tinagbali na sitwasyon. Adaragiti na irwara pasyente tapno maipasigurado ti kinatalged dagiti pasyente. Gaputa ado dagiti pasyente ana iturong iti pagagasan. Napuno dagiti ward ken naibalakad nga iti Baguio City Health Services ama iturong dagiti daduma a pasyente. Iti pakabukla na syudad, kinanselar ni Mayor Benjamin Magalong ti klase manipod kindergarten aging senior high school. Ijay matla Trinidad Itogon ken Tuba ken daduma pay ang munisipyo ti Benguet. Kanselado ti klase iti amin na level, pribado ken para publiko a pagadalan. Suspendido mat ti government works. Naibilin mat iti temporaryo a panagsardang dagiti small-scale miners iti Itogon Benguet iti trabaho da, tapno maliklikan ti aksidente gapu iti ginginad. Gapu iti ginginad, nang itunda dayto iti nailet agunay ti trapiko iti syudad ti Baguio. Sigon kini OCDCAR Regional Director Albert Mugol, agbali na kalmado, surutan ti dock cover and hold, ken agbalin nga alerto. Pinapayuhan ko po ang lahat na maging kalmado at sundin po natin ang ating drill, no, in dock cover and hold. Let us remain vigilant and maging mapagmatsyag tayo, lalong-lalo na po sa mga aftershock kung meron man po. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti sabali adamag impanamnama ti Department of Housing, Settlement and Urban Development wenno DSUD ti panaypaayda iti tulong kadagiti pamilya an apektaran kadagiti naglabas a kalamidad. Sigun iti ahensya mangrugidan ang mangiwaras iti housing aid iti agarup 6,700 ang nadadaulan iti pagtaengan. Iti datos dumanon iti 32 a benepisyaryo at totally damaged ti pagtaengan da gapu iti uram ti makaawat iti 30,000 pesos. Siyam ti partially damaged gapu iti uram ang makaawat met iti 10,000 pesos. Dumanon met iti nasurok 900 a residente iti rehiyon ti adan iti partially damaged houses gapu kadagiti naglabas sa bagyo a Marce, Pepito, Christine ken Nika ti makaawat met lang iti 10,000 pesos. Nasurong met at 2 million pesos ti maipaay at tulong kadagiti biktima ti bagyo Adante, emong ken Southwest Monsoon. Nilawlawag ti ahensya ang maipatungpal ti distribution iti tunggal munisipyo. This is a financial assistance po that's given to those households na nasisiraan po ng bahay regardless kung ano yung type ng disaster. So ang nabigyan na po natin is those that were damaged by fire through fire incident and also
sa typhoon. Dagiti kang runan adamdamag di PTV Cordillera i-like, i-follow ka subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na imbag nga aldaw.